merit was 100%. بالکل ایسے ایسے لوگ آگے جن کا کوئی مطلب پرسان حال بھی نہیں تھا, they got selected and they have joined OGTC. ایسا ہونا چاہیے نا. لیکن وہ کورٹ ڈیسیژن آیا نا کہ تو وہ پھر ہو گیا اور ہونے کو ہو اچھا سکتی یہ ہے. ڈیسیژن کس نے لیا کہ آئی بی اے جو ہے وہ ول کنڈکٹ؟ سپریم کورٹ نے لیا. سپریم کورٹ نے جی لیا. جی کیونکہ سپریم کورٹ نے لیا, کچھ لوگ گئے حکومت نے تھے, نہیں لیا. کچھ لوگ گئے تھے کہ جی یہ سلیکشن ہو رہی ہے اور یہ میرٹ پہ نہیں ہو رہی ہے, تو اس پہ کورٹ کچہری چلتی رہی. ایونچولی the thing ended up at Supreme Court and they decided کہ IBA will do it and report back to Supreme Court. So some 100 youngsters were selected. They were all on merit. اچھا اب جو جن اداروں کے ایم ڈی سلیکٹ ہونے وہ ہیں OGTC, PSO, سوئی سدرن, سوئی ناردرن, گورنمنٹ ہولڈنگ, HDIP, یہ آپ کے جو اسپیشلی PSO, OGTC, سوئی سدرن, سوئی ناردرن. اچھا جی یہ بتائیے گا پروفیسر صاحب کہ اب جنہوں نے جو مطلب انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ میرٹ کے اوپر سلیکشن ہونی چاہیے, آپ اگری تو کرتے ہوں گے؟ بالکل رائٹ. اگر میرٹ پہ سلیکشن ہوئی تو پھر کام اچھا ہوگا, لوگوں کو ریلیف ملے گی. میں نے اس کی موڈیلٹی بھی بتا دی. اب موڈیلٹی کس طرح اس طرح ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ یہ ایشو جو ہے اب آپ کو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہو سکتا ہے, میرٹ پہ ہو سکتا ہے, اگر میرٹ پہ ہوگا تو عوام کو ریلیف ملے گی, آپ لوگ کیا کریں گے؟ یعنی مسئلہ تو یہ نہیں ہے کہ اس وقت حکمرانوں کی نظروں میں یہ بات نہیں ہے. مجھ سے اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, عوامی نیشنل پارٹی, MQM کے بارے میں پوچھیں گے, ان کی حکومتیں ہیں جی تو میں جواب نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. میں تو یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ اگر عوام جماعت اسلامی پہ اعتماد کریں گے, ہم انشاءاللہ العزیز کو انشور کریں گے کہ میرٹ پہ ہوگا, منسٹر اور سیکرٹری کو نہیں بٹایا جائے گا, اور IBA اور دوسری یونیورسٹیوں کے جتنے بھی وہ ہیں لیکن ان کو اگر آپ کہہ رہے ہیں جب ووٹ دیں گے, ابھی بات کر رہی ہوں, ابھی لوگ کیا کر سکتے ہیں ٹو میک شیور دیٹ اٹ از اے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ پروسیس, کیونکہ جب پیٹرول مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتا, جب کھانا پکانے کے لیے گیس نہیں ہوتی, جب بجلی نہیں ہوتی, تو اس سے عوام پہ افیکٹ پڑتا ہے. تو ابھی امیڈیٹلی کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں؟ امیڈیٹ سٹیپ تو یہی کہ عوام پریشرائز کرے حکومت. کیسے پریشرائز کر سکتے یعنی ہیں؟ ہم لوگ شو کر لیں گے, ہم لوگ بتا دیں گے کیا ہے, آپ بتا دیں گے کیا نسخہ ہے, لیکن پھر کیسے پریشرائز؟ درست ہے, یہ بھی پریشر کا ایک ذریعہ ہے. عوام اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے, عوام نکلے سڑکوں پہ, اس سے کچھ نہ کوئی ریلیف مل جاتا ہے. ہم بھی ہاؤس میں بار بار بولتے ہیں, ہم بھی بولیں گے انشاءاللہ عوام کی طرف سے. درست نہیں ہے. عوام کھانا کھانے سے تک چکی ہے, عوام پانی پینے سے تک نہیں چکی ہے, لیکن عوام اگر عوام یعنی ضرورت عوام اعتماد کر کے نہیں یہی درست, یہی بات تو میں عرض کر رہا ہوں کہ عوام اگر ایک پارٹی ان کے اعتماد پہ پورا نہیں اتری تو اس کو آگے جانا ہوگا. اگر آپ کو ایک وہ تو جب الیکشن آئے گا تب سلیکٹ کریں گے نا, باقی ایک سال تک ہم لوگ کیا کریں گے؟ الیکشن بہت دور نہیں ہے, ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. جی ناظرین, وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک, پلیز کیپ واچنگ. یہ ہے وقت. ویلکم بیک ناظرین. جی رشیدین صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں ابھی حل ہم بریک کے دوران بھی یہ بات چیت ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے ووٹ عوام دے گی ایک سال کے بعد, لیکن ابھی امیڈیٹلی کچھ سٹیپس ہمیں لینے پڑیں گے, ورنہ یہ تو ہم ایک کرائسس سے دوسرے کرائسس سے تیسری کرائسس ہم لوگ چلتے ہی رہیں گے. آپ کی بات صحیح ہے, اور جیسا کہ آپ کی میں نے بتایا ابھی پیٹرول کی کرائسس آئی, ڈیزل کی آنے والی ہے. پیٹرول کی کرائسس ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیں کیا, کس وجہ سے آئی؟ PSO کی وجہ سے. PSO نے پور پلاننگ کی. PSO کو معلوم تھا, PSO صرف امپورٹ کرتا ہے, معلوم تھا, ایوری بڈی نیو کہ یہ آنے والے ہیں حالات, اور انہوں نے امپورٹ کرنا ہے. ان کے پاس پیسے نہیں تھے امپورٹ کرنے کے لیے, انہوں نے امپورٹ نہیں کیا ٹائملی, اب امپورٹ کر رہے ہیں, وین اٹس ٹو لیٹ. نہیں تو اب امپورٹ کر رہے ہیں تو پہلے کیوں نہیں PSO نے امپورٹ کیا؟ پورا پلاننگ ہے نا, وہاں پر کوئی انڈیفرنس ہے, وہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے, ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہم ایک بزنس چلا رہے ہیں, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. PSO واز انڈیفرنٹ. PSO کے بعد جو آپ کی منسٹریز ہیں ان کو ہیڈ اینی آئیڈیا کہ یہ ہونے والا ہے, سٹیپس نہیں لیے؟ منسٹریز کو بھی آئیڈیا تھا کہ یہ ہونے بات والا ہے. پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سب کو آئیڈیا ہے کہ ہم کس کرائسس سے گزارے, ان کو پتا ہے کہ کیا پرابلمز ہیں, لیکن کوئی ایڈریس نہیں کرنا چاہ رہا. ابھی دیکھیں نا, پیٹرول جو ہے تو 105 روپے پر لیٹر بھی بکا ہے وہاڑی وغیرہ پتوکی وغیرہ میں ساؤتھ آف لاہور, تو لوگوں نے ونڈ فال پروفٹ کما لیا آف دس کرائسس. یہ کرائسس جو ہے بیکاز PSO is 70% آف پاکستان's
जो पेट्रोल पे और डीजल पे ठीक जो मार्केट शेयर है, और उस इलाके में उनके बहुत ज्यादा पेट्रोल पंप्स हैं, तो उन्होंने अपने पेट्रोल पंप्स को ही ड्राई कर दिया क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट, उनके पास माल ही नहीं था। हालांकि ये नेसेसिटी है कि उनके पास स्टोरेज होनी चाहिए। ठीक फिर है। धड़ाधड़ लोगों, गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, और उनके पेट्रोल पंप तो बन गए लेकिन उन्होंने स्टोरेजेस नहीं बनाए। वो भी जरूरी है। तो इसको देखने के लिए आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए। आपका एक ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, मतलब एक सिंपल चीज Simple जो चीज आवाम ने एक सिंपल सवाल पूछा कि पेट्रोल क्यों नहीं अवेलेबल था मोस्टली पंजाब के अंदर, पुअर प्लानिंग, पुअर प्लानिंग, इंडिफरेंस कि जी सेक्टरीज भी बदल रहे थे, जैसा कि हम दिन में कपड़े बदल रहे होते हैं, इस तरह सेक्टरीज बदल रहे थे। तो जिन आज लोगों एक के पास किसी को already प्लानिंग का टाइम ही नहीं था। मुझे किसी बताया planning कि नहीं जिन लोग ये भी कहते हैं कि जिन लोगों के पास पेट्रोल ऑलरेडी था उन्होंने कहा कि हम कम रेट पे नहीं देंगे, उन्होंने होर्डिंग की। ठीक है ना, जब वहां पर शॉर्टेज आई ना जी। पीछे से, तो फिर नेचुरली उसका इफेक्ट आगे चला गया। लेकिन अगर आपके डेपोज पे शॉर्टेज ना होती और पीएसओ और दूसरी मार्केटिंग कंपनीज के पास माल इतना मौजूद होता, तो अगर एक्स नहीं तो वाई दे देता। तो ये जो रिटेल में प्रॉब्लम आई है, ये ऊपर से आई है, ये ऑयल मार्केटिंग डेपोज से, जो कि पीएसओ ओनर है, वहां से ये शुरू होकर नीचे तक आई है। अगर पीएसओ की तरसील जारी होती ना, तो आगे तो फिर ब्लैक मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। ब्लैक मार्केटिंग जब वहां पर उन्होंने सप्लाई डिमांड का जो मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गया, जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, उस वजह से ये सारा मसला फिर लोगों को चांस मिल गया ब्लैक मार्केटिंग करने का। अच्छा, मुझे ये बताएगा उसका आपकी तरफ आगे प्रसार कि अगर इमीडिएटली अगर हम लोगों ने, अगर हमारी हुकूमत ने, अगर वो लोग जिनके पास ये पोजीशन है, ये अथॉरिटी है डिसीजन लेने का, अगर उन्होंने कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए, तो आने वाले दिनों में और किस किस्म की क्राइसिस हम लोग देख सकते हैं एनर्जी सेक्टर के हवाले से? ये क्राइसिस जो आई है ना आपकी, ये मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। वैसा आप सुन आपकी लें। पेट्रोल डीजल, अभी देखें आपकी इलेक्शन रिफाइनरीज अगले हैं, साल आ रहा है, एक साल के बाद। आपकी रिफाइनरीज हैं, दे आर रनिंग, पार्को इज रनिंग एट 70% थ्रूपुट। तो पार्को तो 30% प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। अटक इज रनिंग एट 85%, नेशनल रिफाइनरी इज रनिंग एट 80%। बोसिकार बंद पड़ी है आपकी, पाकिस्तान रिफाइनरी इज रनिंग एट 70% व्हाट कैपेसिटी। कैन हैपन, क्या हो सकता है जो आवाम देख रही हो, ताकि अगर वो प्रेशर ग्रुप बनना चाहे, अगर वो कुछ करना चाहे, कोई देख के ये शो जो है एक और शो कर ले या कोई आर्टिकल लिख ले, गवर्नमेंट का काम है, हो गवर्नमेंट का सकती है? काम है कि सारे एमडीज को बुलाए, बल्कि रन एट 110% थ्रॉटल। आप 110% पे चलाएं ताकि कंपनी में प्रोडक्शन जो है कंट्री में 110% पे क्यों नहीं चल रहा? नहीं चल रहा, क्योंकि वो एक सर्कुलर डेट का इशू क्रिएट हो गया। सर्कुलर डेट का इशू कैसे हल हो सकता है? मैं जल्दी नहीं कह रही हूँ, देखिए जो चीजें आप रेज कर रहे हैं, मैं जब उससे तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री वाटर पावर एक टेबल पे बैठकर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पीएसओ है, अटक ग्रुप है, मिनिस्ट्री नेशनल ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर नवीद मिनिस्ट्री ऑफ कमर साहब, पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन साहब, ये ये तीनों एक दूसरे को जानते होंगे। I'm sure एक साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। वो तो और बातें कर रहे होते हैं ना, लेकिन क्या सोल्यूशन बातें कर रहे निकालने होते के हैं? लिए, सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन निकालने हर के हफ्ते लिए वजीर आजम की सदारत में एक ही टेबल पे बैठे रहते हैं। अच्छा, और मसला ये नहीं है, यानी मिस मैनेजमेंट मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं कि जो बहरान है वो शायद मसनूई है, हकीकी बहरान Created नहीं है, है, मसनूई बहरान मसनूई है। बहरान आप है। agree करेंगे? और मैं वो agree जो करूंगा। कहते हैं आप agree करेंगे? वो जो जी। कहते हैं कि नीचे आ रहा है, वो नीचे जी। नहीं आ रहा, ऊपर भी मसनूई तौर पे बनाया गया है। वहां पे भी कमीशन कमाए जा रहे हैं, वहां पे भी अकरब परवरी है, वहां पे भी बदुनवानी है, और इसीलिए इसको वो किया गया है। अगर डिपो वेयर हाउसेज और ये दूसरे होते भी, और जहां है भी वहां होर्डिंग जखीरानदोजी हो रही है, मैं बताऊं वहां कि कमाया जा रहा है। 3 मिनिस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में इंटरेस्ट लेना है, फाइनेंस मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर एंड वाटर पावर। दे मस्ट टेक इंटरेस्ट इन देयर पोर्टफोलियो। अच्छा। इफ दे डोंट टेक इंटरेस्ट, दे डोंट कम टू द If they ऑफिस। don't take interest, उनको क्या फर्क पड़ेगा? सब फर्क तो ये 18 करोड़ का पड़ 18 करोड़ जाएगा। को पड़ेगा ना। They have to take interest, the 3 secretaries have to take interest, and they have to call meetings and ask for solution from these. अगर इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, क्या हम आगे जाके किस किस्म का क्राइसिस देख सकते हैं एनर्जी में? अभी जो Let's go through it one by one. Yes, yes, आपकी गैस की जो, देखिए इस मौसम में गैस की इस मौसम शेडिंग में, हुई, ये जी। कभी ये तो हुई एज इफ के सूरज मगरिब से तुलू हो गया ना, ऐसी Right. सिचुएशन आ गई है। क्यों कि नोबडी इज ट्राइंग कि वो आगे सोल्यूशन बताए कि हो क्या रहा है। गैस में हम लोग क्या शॉर्टेजेस देख सकते हैं? गैस में तो अब आप भी देखें ना, आपकी जो पिछले साल से शॉर्टेज बदतर आएंगी आपको। ठीक है, पेट्रोल की आपकी एक आएगी, अभी डीजल की आने वाली है, अभी डीजल की क्राइसिस आने वाली है डीजल की क्राइसिस। अनलेस वो एड्रेस कर ले पहले से, जो इंपोर्ट की ठीक है। आपकी सीरीज है उसको पूरा कर ले।
जो जिस तरह इंपोर्ट होते थे पहले, मतलब तारिक किरमानी का ज़माना भी था, उससे पहले भी था, सिद्दीकी साहब का था, उसमें एक पूरा प्लान, वो उस फील्ड के थे, उनको पता था कि आज से 6 साल बाद क्या होने वाला है, दे न्यू, और वो उस तरह फिर इंपोर्ट्स के एलसीज खुलती थी। तो आप कह रहे हैं गैस क्राइसिस हो सकती है, सीरियस आएंगी और नेक्स्ट serious gas crisis नवंबर में, आएगी। तो सीरियस गैस क्राइसिस, नवंबर में सीरियस गैस क्राइसिस आएगी। इस्लामाबाद में भी गैस क्राइसिस थी ना, G9। फैसला अगर दुरुस्त है फिर आवाम भुगते, नहीं, बहरानी कैफियत से आवाम ही दो चार है ना, आवाम का फैसला गलत है। जमात इस्लामी की आवाम ने स्ट्रैटेजी जो है ना, जी? जमात इस्लामी की स्ट्रैटेजी वो गलत है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये आवाम को चाहिए क्या है, आवाम क्या, उनकी साइकी क्या है। अच्छा, हमारा शो नहीं, सही कि हम बहुत अच्छी तरह जानते नहीं, हैं। हमें ये आपका शो क्लोज वो करना है। होगा। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों ने वक्त निकाला, और हमारे शो पर हमारी कोशिश यही थी नाजरीन कि हम किसी ना किसी आइडेंटिफाई कर सकें कि क्यों है कि पाकिस्तान में हमें पेट्रोल, गैस, एनर्जी का एक क्राइसिस नजर आता है, और इवेंचुअली हम लोग ये पिन पॉइंट कर सके कि ये इसलिए है क्योंकि मिसमैनेजमेंट है, इनएफिशिएंसी है, करप्शन है, और अगर आवाम चाहती है कि इसमें कुछ चेंज आए तो फिर थोड़ा प्रेशराइज करना चाहिए, थोड़ा ये मैसेज कन्वे कर देना चाहिए कि पोजीशंस के ऊपर लोगों को मेरिट पे बिठाना चाहिए, और हर चीज अगर मेरिट पे होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम जो है वो सिर्फ बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।